तो आप पूरा सही पूरे बात बांग्ला में कीजिए। ওকে ওকে ওকে, स्टार्ट ঠিক नाउ আছে। स्टार्ट। হ্যাঁ, মানে আমি যখন আপনার কথা শুনে ওই সার্কেলের মধ্যে গিয়ে কালারটা নিচ্ছি, নিতে নিতে আমার শরীরটা যেন পুরো হালকা হয়ে গেল। মানে মনে হচ্ছে যেন আমি, মানে আমার মধ্যে যেন কি একটা হয়ে গেল যে আমি মনে হচ্ছে সবকিছু পারবো, সবকিছু। আমি এমনিতেও ফিজিওথেরাপি করি, অনেককে বলাও হয়ে গেছে আমার, তারাও রাজি আছে। তবে আমার শিখতে যতদিন সময় লাগবে। हम्म। তবে আমি, আমার বেশ কিছু ডক্টর আছেন, তাদের কাছেও যাব আমি। हम्म। আর আপনি যে যে টেকনিক গুলো বললেন এগুলো তো আমি সঙ্গে নিয়েই যাব। তবে यस খুব वेरी गुड। আমার খুব ভালো লেগেছে। ओके। আর আমি এটা निয়ে অনেক আরো এগোতে চাই। बहुत सुंदर। नाउ शुक्ला जी ने इतनी अच्छी बात करी कि वो इस टेक्निक को अपने एज अ फिजियोथेरेपिस्ट अपने पेशेंट को क्या दे सकती है और कितना कॉन्फिडेंस दे सकती है। एक एक उनका मनोबल बढ़ा सकते हैं इस टेक्निक से। ये टेक्निक नो ঠিক प्रॉब्लम, ঠিক। अगर पेशेंट को जिंदगी दे सकते हैं तो ये टेक्निक पेशेंट्स को भी सिखाइए। हाँ हाँ, क्या एकदम प्रॉब्लम है? एकदम यस एकदम। यस, मैं आपको दिया, आप लोगों को दीजिए, नो प्रॉब्लम। ओके ओके। ओके। अच्छा है, बहुत अच्छा बहुत है, नमस्ते बहुत सर। बहुत धन्यवाद, थैंक यू।